ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନାର 3 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ଦାବି କରିଛି। ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଡେଲ ଗ୍ରାମର ନୀଳମଣି ବିନାୟକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଥାନା ହାଜତରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 3 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟରାଜ ମାଝୀ, ଅବନୀ ଖୁରା ଓ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ନୀଳମଣି। ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ପାଣି ମାଗିବାରୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନୀଳମଣି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ନର୍ଲା ଥାନାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓକେ କରି ସେ ମୋର ପାଟି ତୁନହବୁ ତୋର ପଇସା ତୋ ଫେରେଇ ଦେବି ଗାଡ଼ି କାଁ ବୁଲି କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଗାଡ଼ି ନେଇ କରିଦେବି ସେତିକି ଭିତରେ ପାଟି ତୁନ ହେଲା ଭିତରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋତେ ସାର୍ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆଣିକରି ଆଇ ଉଲାଲା था सार मके पूरा स्टार्ट कर विजयराज माली पूरा एमती हिसाब में कब्जा कर ढोल पड़ी थे जनता सा पूरे से सागुना की बिलाई जनता रापला भलिया मगर रापी कर सार इन मुरर बाल बुरी कर पूरा पीटी छन सारी मैंने बहुत पीटा कुटली तापर भीतर का सार बिना सीसी कैमरा जेन अच्छे से एरिया के नहीं करी 3टा प्रदीप सेठी आउ खुरा आर से करी 2 लोग धरी थन सार और मोर पैंट खुली कर सार चुथल मोर अपर बोल मोर मुड़े हाथे गोटे बहुत मार मारी छन सर एमता मार मारी छन सर जा राति सारा मार मारी छनी मन जेनके मु सेंस आउट हेली सेंस आउट होला पर सर पानी मागी छे इवन काने मुती दियो मुती करी ताक पेई दियो ई भलिया भाषा भी हन प्रयोग करी छे सर सर मुई कहली कि मुई नीलमणि काना तोरना नीलमणि विनायक से कहला तू सारा डम तू तो घासी चमार रे तू केनता कर हरिजन ले लिखु तू बिनेक केने हिसाब ले कुछ तू बिनेक लगवार तोर अधिकार अछि तोते मु डकैत केस ने बुक करबी आउ तू डकैत करूथिलु आर तापर सर तांकर हाथे ब्लड बाहरिला सर मते पिडबा भितरे से काणे छ मोर साटे ब्लड पुछि को सर से कहउछन कि मते मारलु तू आर तोते मोर मते मारलु बोली केस पुरवार करबी तोते जेल ने पूरा भी तोके 4-6 मास सड़ा भी तोके हला तापर तू जेल नु बाहरिलु सीधा बांग्लादेश भागू ओडिसा कलाहांडी ते नै रही पारू मु कहली सर मु कलाहांडी मोर माटी सर। कलाहांडी मनोज कुमार नायकଙ୍କ रिपोर्ट खबर ओडिसा।